салом алейкум тамошобинони канали мошинбозор тиҷия. Инак дар ҷои фурӯши стариксҳо, киябонгоҳо ва портерҳо қарор дорем. ҳозир то ҳад имкон аз нарху навои мошинҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, агар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. дар комментариҳо нависед. то ҳад имкон мо дархостҳои шуморо иҷро мекунем. Портер 2 солаш 2012 мошин вагони мебошад. ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед, бисёр ба дараҷаи аъло. мани ҷои боркашонишам бисёр олӣ. мана инҳо чӣ хеле ки медонем, расходаш 10 сахта мегардад. ин 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. пробегаш маълум нест. инҷа боз ҷои нишасти мусофирам мешавад, ҳам мини бар. ин дохили салони мошин бисёр ҳолаташ хуб. ако ин чанд пули? нархи мошин 90 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 811 0074. боз як портер 2 солаш 2013 мошин вагони мебошад. ин намуди берунаи мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин намуд аскафои мошин. ин ҷои боркашониш чӣ хеле ки дида истодед. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, ин CD плеер дорад, кондитсионерош кор мекунад, пробегаш маълум нест. ин дохили салон, ин мини бар бо нахе рост кунем ҷои нишасти мусофирам мешавад. бисёр ҳолаташ хуб. нархи мошин 95 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 811 0074. портер 2 солаш 2008 мошин вагони мебошад. ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед, бисёр ба дараҷаи аъло. ин намуд аскафои мошин. ин ҷои боркашониш. ҳозир дохили салона мебинем. ин расходача нависагӣ 10 сахта мегардад. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, пробегаш 247 000 километр. инҷа CD плеер дорад, магнитофон дорад. ин сиденияш кожуни мебошад. бисёр ба дараҷаи аъло. ин чанд пул гуфтасед ҳоҷиама? чанд пул? ҳа 68 гуфтасиям. савдоша. нархи мошин 68 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 780 06 00. портер 1 солаш 2000. ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ин ҷои боркашониш. борташ 2 мебошад. ин намуд аскафои мошин бисёр ҳолаташ хуб. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. 2 электропакет, коробкаш механик, CD плеер дорад, пробегаш 175 000 километр. ин ҳолати салони мошин. сиденияш кожуни мебошад. ин шишта балонош нав. ҳамаи балонош нав. ин расходаш 10 сахта мегардад. нархаш чанд пул? нархи мошин 55 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 717 58 88 92 737 58 88.
پورتر یک سالش 2000 یعنی نمودی بیرونه ماشین یعنی جای بارکشانیش بارتش دو می باشد این بسیار به درجه اعلا حاضر داخل سالن معلومات میدیم دو الکتروپاکت کاروبکش میخانیک یعنی ماینتفون دارد پرابیگش 244,000 کیلومتر این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاژینی میباشد این رستخودش هم میرسگی 10 تا سخته میگرده حاضر از نرخش پرسا میشیم نرخش هم خود نرخی ماشین 55,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 767 0054 92 703 38 84 پورتر یک سالش 2000 یعنی نمودی بیرونه ماشین خیلی که دیده ایستاده یعنی نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن دو الکتروپاکت کاروبکش میخانیک یعنی CD پلیر دارد پرابیگش 216,000 کیلومتر یعنی حالت سالن ماشین CD نیاش کاژینی میباشد این هم رستخودش 10 تا سخته میگرده نرخ ماشین 58,000 سوم با سودا میشد تلفن برای معلومات 92 710 71 77 این پورتر یک سالش 2003 ماشین فیروز اپریلیتر یعنی نمودی بیرونه ماشین خیلی که دیده ایستاده این بارتش دومی این بارتش هم یک بوده است راستگاه این خودش من این رستخودش 10 تا سخته میگرده داخل سالن من دو الکتروپاکت کاروبکش میخانیک CD پلیر دارد پرابیگش 248,000 کیلومتر من حالت سالن ماشین من بسیار حالتش خوب نرخ ماشین 58,000 سوم با سودا میشد تلفن برای معلومات 92 84 51 تلفن برای معلومات 92 84 78 31 من پورتر دو سالش 2009 ماشین وگانی میباشد من جای بارکشانیش خیلی نیک من نمود از کفای ماشین حاضر جای خیلی نیکشم یا با کشاده میبینیم سخت بسیار داخل سالن چه بینیم این داخل سالن دو الکتروپاکت این مایکروفون دارد کاروبکش میخانیک یعنی گرادوس های خیلی نیکش هم نشان میده از پرابیگش هم میفهمیم پرابیگش نبوده شما معلوم پرابیگش نرخ ماشین 85,000 سوم با سودا میشد تلفن برای معلومات 92 37 18 35 ماشین نوبتی مسترکس سالش 99 یادآور میشیم که این ماشین با خواهش یک برادر که خواهش خریدن استرکس را داشتن به نوار گرفته شده ایستاده است این نمودی بیرونه ماشین منه من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم
این داخل سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш механик، من اینجا سی دی پلیر دارم. پربیگش 285,000 کیلومتر. من این حالت سالانی پیش منه. از این جای مسافر کشانشم برای شما معلومات میدیم. من این جای مسافر کشان. این دری پشت. بسیار حالتش خوب. نرخ ماشین 35,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 702 7000. ماشین نوبتی مسترکس، سالش 2000. من این نمودی بیرونی ماشین. من این نمود اسقفای ماشین. من این نمود اسقفای ماشین چخیلی که دیده ایستاده. از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 2 الکتروپاکت، این коробкаш مکانیک، اینجا سی دی پلیر دارد. پربیگش 130,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. از جای بارکشانشم برای شما معلومات میدیم. من این جای مسافر کشان منه. خیلی که دیده ایستاده جای مسافر کشانی ماشین منه. بسیار حالتش خوب. موتور 4 تگی راستای سوزشوری دیزل. راست خود چقدر که؟ 107. راست خودش 7 و 7 میگردد. خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 34,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 885 45 46. ستارکس، سالش 2000. من خیلی که دیده ایستادید نمودی بیرونی ماشین. من این نمود اسقفای ماشین. این جای مسافر کشانیش 14 نفره می باشد. این نمود اسقفای ماشین. از این جای مسافر کشانیش میبینید. من این جای مسافر کشانی. این 14 نفره است. بسیار خوب. از این داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. این داخلی سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш مکانیک، منی سی دی پلیر دارد. پربیگش 455,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین بسیار حالتش خوب. 14 نفره. موتور 4 تگی، سوزشوری دیزل. راست خودش چی؟ راست خودش 7 و 7 میگردد. این 14 نفره می باشد. از گفتن که یگان اگر ماشین های این مارکه ها باشد علیشان می شود، ایوازان می شود، بالاشو با سوم وای کده داد و گفتشه میکنم گفته وای کده است. نرخ ماشین 35,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 885 45 46. پورتر 2، سالش 2007. من این جای بارکشانیش بوتکه می باشد. منه جای بارکشانیش بوتکه. از این میبینیم که شادگی باشند برای شما معلومات میدیم. منه من این بوتکه ماشین داخلش بسیار حالتش خوب. از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. یعنی راست خودش 10 و 7 میگردد. این داخل سالن 2 الکتروپاکت،
коробкаш механик, магнитофон дорад, пробегаш 342,000 километр. Марин салонаш. Ани мини бар. Сиденьёш кожаные бошанд, бисёр дар ҳолати хуб. Чанд пул ака? нархи мошин 73000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 840 0000. азиз, салом алейкум. Инак дар ҷои фурӯши спринтерҳо қарор дорем. ҳозир аз нарху навои мошинҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, агар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. дар комментарияҳо дархостҳоро бинависед, мо то ҳадди имкон дархостҳои шуморо иҷро мекунем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Mercedes Benz Sprinter солаш 2008. мошин вагонӣ мебошад. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани намуди аскафои мошин. дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет. инҷа CD плеер дорад. пробегашам мефаҳмем. пробегаш 653000 километр. ҳолати салони мошин, ҳолати қафои мошин. шахсоне ки агар ҳамин қафоша мисол афшука кунанд, ҷои мусофиркашониям беҳтарин. мотор CS13 сӯзишвори дизел. расходаш чанде? расходаш 8 нӯтр сахта мегардад. чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 110000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 38 43 07. Mercedes Benz Sprinter солаш 2006. мошин вагонӣ мебошад. мани намуди берунаи мошин. мани намуди берунаи мошин. мани намуд асқафои мошин. чӣ хеле ки дида истодед. ҳозир дохили салонро мебинем. дохили салон инҷа магнитофон дорад. сентр замокашам ҳаст. ин пробегаш 312000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. ҳозир боз ҷои мусофиркашонича наздик барои шумо нишон медиҳем. дӯстони азиз, мани ҷои мусофиркашонии мошин бисёр ба дараҷаи зебо афшука кирагӣ. ҷои нишасти мусофиркашон 20 нафара бидахт. қафоша 20 нафар мусофирҳо шишта мераванд. мотор CS13 CDI нархаш 120000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 904 0055. мошин навбати мо газел мусофиркашон солаш 2005. ин чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин. мани намуд асқафои мошин. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин дохили салон. ё бисмиллаҳ. инҷа CD плеер дорад. пробегаш 649000 километр. коробкаш механик.
من این حالت سوانی ماشین از این جای مسافر کشانم برای شما معلومات میدیم. من این جای مسافر کشانی ماشین جای مسافر کشانی ماشینم بسیار حالتش خوب بعد نیلیانه. موتور 402 نرخی ماشین 25000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 600 29 74 92 629 74.